बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वीडियो जो आपने देखी, उस वीडियो में आपने देखा था कि मरीम नवाज शरीफ को जिनीवा में सड़क पे कन्फ्रंट किया गया। मैंने हमेशा इस मामले पर एक राय बार बार आपके सामने रखी है। इस वीडियो पर बात करेंगे। जिनीवा में ये 3 वाकयात हुए हैं, एक नहीं 3 वाकयात। इन वाकयात पे बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ वहां जो गई हैं, इसकी रीजंस पे बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि मोहम्मद औरंगजेब इस हुकूमत के वजीर खजाना वो क्या कह रहे हैं। ये इतनी नाकाम हुकूमत है, इस कदर नाकाम हुकूमत कि इसका अपना वजीर खजाना लोगों से ये कह रहा है कि आवाज उठाओ, हुकूमत को बताओ कि तुम टैक्स देने के काबिल नहीं हो। वो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स रिजीम को बेहतर करे, टैक्स कलेक्शन में इजाफा करे, मुल्क के खजाने में इजाफा करे, खजाने के मामलात बेहतर करे, वो लोगों को मशवरा दे रहा है कि इस हुकूमत को बताओ कि तुम टैक्स देने के काबिल नहीं हो। ये कितनी नाकाम हुकूमत है, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। मोहम्मद औरंगजेब ने और जो बातें की, जो एतराफात किए, वो इससे पहले मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन ये बयान तो अजीब व गरीब है। शहबाज शरीफ का वो वजीर खजाना जो उनका नहीं है, ये वो वजीर खजाना है जो शहबाज शरीफ हुकूमत को दिया गया है। वगरना वजीर खजाना तो नवाज शरीफ के समधी हर बार की तरह होते, लेकिन वो नहीं है। जिस तरह वजीर दाखिला भी इस हुकूमत को दिया गया है, जो इस हुकूमत को लाने वाली कुव्वत नाफिजा है, उनकी जानिब से इस हुकूमत को कुछ लोग दिए गए हैं और वो इस हुकूमत में बॉसेस के बॉसेस कहलाते हैं। अब उनमें से एक इस हुकूमत को टैक्स नहीं दे सकते, ये बताने का मशवरा आवाम को दे रहा है और कह रहा है आवाज उठाएं। तो ये नाकामी सिर्फ इस हुकूमत की नहीं है, ये नाकामी उस वजीर खजाना की भी है, और वो वजीर खजाना जहां से आया है, ये वहां की भी नाकामी है। एक अजीबो गरीब सिचुएशन है जो वजीर खजाना ने लिटरेरी फेस्टिवल में हमारे सामने रख दी है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिनेवा गई तो एक अजीब सी बात थी। यह कहा जा रहा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान से ही बता रही थी कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और उसके लिए फिर वो बैरून मुल्क जा रही हैं। अब की बात फिर पता चला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जिनेवा जाने के हवाले से 3 बातें हो रही थी बड़े जोरों शोर के साथ। एक ही कहा जा रहा था कि ये लोग जिनेवा गए हैं किसी लॉबिंग के सिलसिले में। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया है, इमरान खान के मुकदमात अपने अंजाम की जानिब पहुंच रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए उसकी जमात अब जोरों शोर के साथ मुहिम चला रही है, इसीलिए ये लोग लॉबिंग के लिए गए हैं। एक ये बात की जा रही थी। दूसरा ये कहा जा रहा था कि स्विस बैंक्स में दुनिया भर की लूटी हुई दौलत रखी जाती है, ये दौलत लूट के वहां गए हैं और अब दौलत अगली नस्ल को मुंतकिल करने का मरहला दरपेश है, तो ये लूटी हुई दौलत ठिकाने लगाने, आगे बढ़ाने और उसके मामलात निपटाने गए हैं। ये बात हो रही थी। और फिर उसके बाद तीसरी चीज हमारे सामने आई। ये खबर दी है सीनियर सहाफी शाहिद असलम साहब ने, ये उनका क्रेडिट है। उनके यूट्यूब चैनल पर जाके आप इसकी मजीद तफसीलात भी जान सकते हैं। लेकिन शाहिद असलम साहब ने जो खबर दी, उस खबर के हवाले से काफी कुछ हमें डॉट्स कनेक्ट करने पर नजर आता है। शाहिद असलम साहब ये खबर दे रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा मुमकिन तौर पर एक बहुत मूजी या मोहलिक मर्ज में मुब्तला है। उनके मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो थायराइड कैंसर में मुब्तला है, और इस बात का खदशा है कि वो थायराइड कैंसर में मुब्तला है। शाहिद असलम साहब ने अपनी जो खबर दी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हालिया दिनों में PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो लाहौर में शहबाज शरीफ हुकूमत में बनाया गया, इमरान खान हुकूमत में इस पर कुछ काम हुआ, लेकिन असल में ये शहबाज शरीफ हुकूमत का क्रेडिट था। उस PKLI में मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कुछ टेस्ट वगैरह किए गए हैं। PKLI में मेरा कुछ यूं समझ लीजिए कि आसान उर्दू में हाथ पड़ता था मालूमात के हुसूल के सिलसिले में, तो मैंने कुछ मालूमात हासिल की, तो टेस्ट हुए हैं। जहां से मैं ये मालूमात हासिल कर रहा था वहां एक जिम्मेदार शख्सियत PKLI में मौजूद है। जब मैंने उनसे राब्ता किया
تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس سے زیادہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ اور ان کی نوعیت کیا تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے، نامناسب ہے، کیونکہ یہ جو معلومات ہیں یہ کسی پیشنٹ کی ہیں۔ آپ اگر اصرار کریں گے تو ممکن ہے کہ میں آپ سے اس تعلق کی بنیاد پہ یہ معلومات آپ کو دے دوں، لیکن یہ معلومات مجھے دینی نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اب آپ بتائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ معلومات آپ رہنے دیجئے، آپ نے اتنا بتا دیا کہ کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اتنی معلومات کافی ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جب پاکستان سے جا رہی تھی اس سے پہلے وہ شریف میڈیکل کمپلیکس بھی گئی تھی، اور وہاں پر بھی ان کی کچھ ارجنٹ نوعیت کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوئی تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک عرصے سے بتا رہی تھی کہ ان کی کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ تو کیا مریم نواز شریف صاحبہ تھائرائڈ کینسر میں مبتلا ہیں؟ ان کی والدہ کینسر پیشنٹ تھیں، اور اسی عارضے کے باعث وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے آمین۔ اور ان کے چچا شہباز شریف صاحب وہ کینسر سروائیور ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس مہلک مرض میں، موذی مرض میں مبتلا ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بہتر کرے۔ کسی کے لیے بھی اگر اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلے تو یہ تو باقاعدہ دینی حکم ہے کہ دعا کرنی چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے لوگوں کو بڑے شکوے ہیں، میں جب سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں دعا کر رہا تھا تو وہی کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف والی تصویر یاد کرو، مریم نواز کا کردار یاد کرو، ان کی زبان یاد کرو، یہ جلسوں میں کھڑی ہو کے کتنی بد زبانی سے بات کرتی ہے یاد کرو، انہوں نے اپنی حکمرانی میں جس طرح سے چند دنوں میں پنجاب میں پولیس کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی تشدد کی مثالیں قائم کی ہیں وہ یاد کرو، تو ان کو دعا نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے دعا ضرور دینی چاہیے، تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو مکمل شفا دے۔ باقی جو آپ کی شکایتیں ہیں ان کے لیے آپ احتجاج کیجیے، اچھی بات ہے۔ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے جنیوا پہنچنے پر احتجاج کی ایک ویڈیو سامنے آئی، خاتون نے کنفرنٹ کیا، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، یہاں آ گئی ہیں، چور کہا، جاہل لوگ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کنفرنٹ کیا اور ان لوگوں کی ویڈیو وغیرہ بنائی۔ وہ صاحب جو ہے وہ بھی بڑی نازیبا سی گفتگو کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں، اور اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ ایک صاحب جو تھے وہ جنیوا میں بتا رہے تھے کہ ہم اس ہوٹل تک پہنچ چکے جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے ہوٹل کے سٹاف سے کہا ہے کہ باہر اس طرح کے اس حلیے کے جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرو، اور ہوٹل کے سٹاف نے آ کر ہم سے یہ پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی دولت لوٹ کر آئے ہوئے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمیں نظر آئیں گے، ہم ان کے ہوٹل تک پہنچ گئے، ہم ان کو روکیں گے اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ ہو رہا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو خاتون نے کنفرنٹ کیا اس میں ایک چیز بڑی عجیب تھی۔ ہمیں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ایک ایسے دورے میں جو خالصتاً ان کا ذاتی دورہ ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ ہے، اپنے والد کے سٹاف کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان وہ وہاں موجود ہیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن چیف سیکرٹری پنجاب وہاں موجود ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ سرکاری ملازم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شریف خاندان نے پنجاب کی بیوروکریسی کی عمارت کی اینٹیں اپنے ہاتھ سے لگائی ہیں، یہ کس خوشی میں ان کے ساتھ دم چھلا بن کے گھوم رہے ہیں؟ اس بات کا حساب لیا جانا چاہیے، اور یہ پاکستان میں اگر کوئی سسٹم ہو تو وہ مانگے کہ یہ آپ کیا کر دیں اور یہ آپ کر کیسے سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ان کے ساتھ موجود تھے، تو مریم نواز شریف صاحبہ پہ جہاں تنقید ہے وہاں تنقید ہے اور وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ جو چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں جو کر رہے تھے اس کا جواب مانگنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں جہاں بیماری کا معاملہ ہے، جہاں ممکنہ بیماری کا، وہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، آمین۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہاں کیوں پہنچی ہیں وہ بتائیں لوگوں کو، اگر کوئی عذر ہے بیماری کا تو بھی بتایا جائے، اور لوگ دعا دیں، اچھی بات ہے، اور یہ علاج کروائیں، شفا ملے ان کو، نتھنگ لائک اٹ، کیونکہ اس خاندان نے اپنی ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ کھو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اور ہم سب کو بھی محفوظ رکھے۔ باقی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی عادت کا، خصلت کا، جہالت کا مظاہرہ کیا، جب ارشد شریف کے معاملے میں کیا، دیگر معاملات میں کیا،
जिस तरह की वो जबान बोलती हैं जलसों में, उससे मुझे कोई उस पर हमदर्दी नहीं है, और वो बाकायदा तनकीद डिजर्व करती है उस पर। उस जहालत पर उन पर तनकीद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें एक चीज और नजर आई, यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा बहुत भरपूर था। अब यह सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा ही जा रहा है कि दो ऑप्शन है, या तो ये लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना देंगे। तो मैं आपसे सीधी सीधी बात अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग एक ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे जिसके इख्तिताम पे धरना होगा, और उस लॉन्ग मार्च की सूरत में ही आएंगे। यानी ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को कह दिया जाए और खामोशी से कह दिया जाए कि इस रोज अचानक इस जगह आ जाना। सियासी जमात जब इस तरह की एक्टिविटी करती है तो अनाउंस्ड करती है, बड़े जोरों शोर के साथ करती है, और करना चाहिए, ये सियासी जमात का हक है और यह हक आइन देता है। लेकिन हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों का एक मजाक इस हुकूमत ने, जो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की है, जो मरकज़ में शहबाज शरीफ की है, इन तमाम चीज़ों का मजाक बनाया है। तो ये मजाक जो है ये बहरहाल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी एक तनकीद बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक जुल्म किया है। पेशावर में असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा किया, तो इस मौके पर कुछ हजार के करीब खबर आ रही है, 1000 के करीब असातिज़ा जो हैं वो मअतल कर दिए गए, उनकी मअतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जो सूबाई हुकूमत है उसके ऑफिशल्स मुख्तलिफ वजूहात पेश कर रहे हैं कि देखिए इन 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 वजूहात के तहत ये लोग मुजाहिरा नहीं कर सकते थे और हमने इनके साथ जो किया है वो जायज है। तो यकीन जानिए बिल्कुल इसी तरह मरकज के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये एहतजाज नहीं कर सकते। ढेरों रीजंस हैं और उन रीजंस के तहत ही वो आपको एहतजाज से रोकते हैं। तो जो आपने इन असातिज़ा के साथ किया है, भले आपके पास जो रीजंस हो, वो गलत है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरकज आपके साथ जो करता है, आपके खिलाफ जो करता है, वो गलत है। तो जो गलत है सो गलत है, चाहे वो मरकज में मौजूद हुकूमत करे या सूबे में मौजूद हुकूमत करे, गलत को किसी भी तरह से दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इन हालात में मैंडेट चोरी के बाद, इमरान खान के जेल में होने के बाद हमदर्दी डिजर्व करती है, अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, वहां वो मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां तनकीद डिजर्व करती है, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबर्रा नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।